នៅក្នុងឆ្នាំ1906ផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍អាណានិគមនៅទីក្រុងម៉ាក់សីសភាពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុងនោះបានសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តចម្លងប្រជាជនបារាំងនិងអឺរ៉ុបប៉ុន្មានលាននាក់បានចូលរួមទស្សនាពិព័រណ៍នេះលើសពីនេះទៅទៀតព្រះរាជាទ្រង់ត្រូវបានអមដំណើរដោយក្រុមរបាំដែលពេលនោះជាពេលដែលសាធារណជនបានដឹងឮដំបូងពីរបាំព្រះរាជទ្រព្យនេះជាការបង្ហាញដំបូងដោយពិតប្រាកដការផ្សព្វផ្សាយនេះកើតឡើងដោយមិនភ្លាមឬជាសកលមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាបានយល់ពីភាពខុសគ្នានៃរបាំនេះពីរបាំប្រពៃណីផ្សេងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអាចយល់ភ្លាមបានថារបាំនេះជាអ្វីដែលពិសេសខុសពីធម្មតាហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាសិល្បៈបន្តបន្សំឡើយការបង្ហាញខ្លួនដំបូងនៃអ្នករបាំគឺពេលដែលពួកគេស្លៀកពាក់ស៊ីវិលក្មេងស្រីទាំងនោះមិនខ្ពស់ពួកគេមានសក់ឈូខ្លីមិនសូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនសូវញញឹមនិងតែងប្រកែកគ្នាឡាបើនិយាយឲ្យចំពួកគេដូចជាពិបាកគ្រប់គ្រងនៅលើរទេះភ្លើងពួកគេមានគំនិតតែមួយគត់គឺចង់ចេញពីបន្ទប់រទេះភ្លើងនៅពេលដែលរទេះភ្លើងឈប់ដើម្បីបន្ថែមទឹកនិងធ្យូងជាទូទៅគេត្រូវចំណាយកន្លះម៉ោងក្នុងការហៅក្មេងស្រីទាំងនោះមកវិញដែលពួកគេបានរប៉ាត់រប៉ាយគ្រប់ទីកន្លែងពួកគេតែងឆ្លោះគ្នាពួកគេតែងផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នគ្រប់កលៈទេសៈពួកគេត្រូវបានគេបន្លាចថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យនាគភ្ញាក់បើរទេះភ្លើងឈប់ប៉ុន្តែពេលដែលពួកគេតបតែងខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងលម្អនិងចាប់ផ្ដើមរាំដោយកាយវិការមិនដែលធ្លាប់ឃើញពីមុនមកចលនាល្វត់ល្វន់ហាក់ដូចជាពុំមានឆ្អឹងទឹកមុខមិនបង្ហាញអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ហើយគ្របដណ្ដប់ទៅដោយម្សៅពណ៌សដែលពេលនោះមិនសម្រាប់ទាក់ទាញអារម្មណ៍ឥទ្ធិពលពេលនោះមានភាពចម្លែកខ្ញុំមិនច្បាស់ថាមានការនិយមពេញចិត្តតាំងពីដំបូងប៉ុន្តែមានការចាប់ចិត្តពីទស្សនិកជនទៅលើអ្វីដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនេះជាការសម្ដែងជាសាធារណៈដំបូងបង្អស់សម្រាប់សាធារណជនទូទៅហើយវាគឺជាបដិវត្តន៍មួយថ្មីសម្រាប់របាំព្រះរាជទ្រព្យEn 1906, dans le cadre de l'exposition coloniale de Marseille, la Chambre de commerce de Marseille a l'idée de reconstruire le massif central d'Angkor Wat. Alors, il y a plusieurs millions de Français, d'Européens qui visitent l'exposition de Marseille. Et alors le roi s'étant accompagné par la troupe du ballet royal, les Français, un public a découvert les danses. Et là, ça a été une véritable révélation. Ça n'a d'ailleurs pas été absolument universel, immédiat. Tout le monde n'a pas compris cette danse qui ressemble si peu à la danse classique. Mais tout le monde a compris tout de suite que c'était quelque chose d'extrêmement abouti, que ça n'était pas du tout un art secondaire. La première approche qu'on a des ballerines, c'est qu'on voit les ballerines en quelque sorte dans le civil. Alors on voit des filles qui sont pas très grandes, avec les cheveux coiffés en brosse, qui sont assez peu souriantes, qui se disputent, qui sont chamailleuses, désordonnées, etc. Elles sont d'ailleurs intenables. Dans le train le Paris-Lyon-Marseille, elles n'avaient qu'une seule idée, c'était de sortir du wagon. Quand le wagon s'arrêtait, parce que les trains s'arrêtaient pour faire de l'eau et du charbon régulièrement, il fallait ensuite une demi-heure pour récupérer ces demoiselles qui s'étaient égaillées dans tous les sens. Elles se disputaient, elles tiraient sur le signal d'alarme à toute occasion, et il a fallu qu'on leur explique qu'elles allaient réveiller le dragon. Et alors on leur a fait peur en quelque sorte dans leur vocabulaire, en disant que ça provoquait l'arrêt, le réveil du dragon, la preuve, le train s'arrêtait.
Alors ensuite, une fois qu'elles sont revêtues de leurs atours et qu'elles se mettent à danser avec une gestuelle totalement inédite, des désarticulations totalement inconnues, et puis un visage totalement inexpressif qui est recouvert d'un fard blanc et qui ne cherche pas du tout la séduction par une vénusté quelconque. Et, ça a un effet totalement étrange. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tout de suite un engouement, mais il y a eu une fascination pour ces choses totalement inouïes. Voilà. Ce sont les premières grandes représentations publiques pour un public profane et dans une philosophie profane. Ça, c'est en quelque sorte une révolution pour ce ballet.